Siod an bóthaidir Medjas al-Bab agus Tunis túnéis dúsgurt na Hafrica. Iní chéistan í de carachatí tháinig Messerschmitt ag gan chud na Gearmáine ón thuisgurt agus donsa buin dar na Bretagne bhí taiisle ar móthir seo. In san ionsaí sin Mario Burt, Guardsman Barry agus Guardsman Patrick Ridge nó Paddy Droichead mar bear ana ngailt Connemara. Ba seanan go lumsa Paddy Droichead in seán chlár seo a scéal siúd agus scéal na éireannach eile a chreidir na Bretagne sa Dara go damda. Bhí Paddy Droichead, Paddy McInerney, an Macabóge a bhí ag Maice Droichead agus ag bhain chéile Agnes. Ar a cúnaí arab ar bhróch ann chasla. Sin na maile chuir in ar golóthair go cheantar chasla. How's Martin and family? By the way, was he in charge of the yacht when the accident happened? I think the whole affair was very mean and... Crealtar radio agus níl le Paddy Droichead é Thomas McInerney. Tá taide go leordianta gur scéal uncle ó tháinig sé ar litricha agus buin dá chuid náil ar hachahaintere sna seascadí. Bhíidir na Droichead mar a tuchtaí arab a tam sin a gobir ag láid chasla a tóirt éire gon teach mór an sin. Ba siad a bhí i deach mór chasla na Hunting Lodge gur mu le Sassania bhí an níoscoch ar ann chasla stoi. Bú a harneocht íon hart ag an námas bhí an níoscoch brodanan. Agus náid rás Paddy McInerney i níos nó Paddy Droichead mar thugtaí ar i níos. Dimime chuid rárachaí agus chuid rárachaí ar fad ar imirce. Agus bhí nám gur a 6 bliain is fi gúis níreach duine bháin fantas máile bei sin ag rathid Martin. Agus bhí sé sin pósta bin amahead, bhí sé sin pósta agus chlánair agus bhí a bhthir fós sa teach bí ní Agnes. So ní mór an áid sa máile ag leidó go bhí bliain agus fi gúis. Agus sin nuair a dága sé le meachsa síl chuis go London agus é sin chuis stechan am hasna sna Royal Irish Guards i mí na Márta 1936. Nuair a thosa an Dara go damda 1939, dógur éimean de Valera gomach éire neodrach. We do not wish to seek quarrels with any country. We wish well to our Léargus ar an ahrú omland políochta a bhí tarlaí ón géad go damda I chríochna bliain agus fi revision. Ar nó sa chéad cogad damda ba chuid dílis gwynpirch na Bretagne agus gon riocht déantathe éire ina thomláinde. Gus dá réir sin na daoine chula Saighdiuireacht sa chéad cogad mór ar bhealach beidir a dul le Saighdiuireacht mar chuid gon stát ina ra éire ag an nám. Agus na hananta sin ar nó bhí chuidir amach a Saighdiuireacht den Hampshire Home Rule. Nuair a bhí daoine rá gá dreitidís agus dá dhéanadís a gaisce agus a beart go midís sa bhaile go lua agus go meach Home Rule an go gairid in dhé sin. Ba cása ar fada an Dara cogad mór ar nó, mar faoin am sin bhí stát éire nach an a bhí neamhsplach. Agus na hananta sin bhí an tír deilte, bhí an crícheilteach a bhaim agus ba chnáb spáidne an tír a bheith deilte. Agus ar nó bhí éire an stát neamhsplach éirenach, éire de Valera mar tuchtar nó éire neodrach. Bhí sé neodrach sa Dara cogad mór. So na daoine chu a Saighdiuireacht sa Dara cogad mór, bhíidir a dul isteach in áram ó stát a bhí neodrach agus nach rapportach sa chogad ar chorbe. Má chuine muid ina tríchadaí in éireann, bu trá anmhach go deo bhí an isteach na tíre. Bhí muid tréis sír se áil tamil go bhblianta roimh sin, bhí muid tréis gáil chuide go cara, bu tír a chorcha bhí aonsa, agus inis bhí muid bu tréimh sé gaiide roimh Dara cogad mór. So bu trátha nach ra mór an an go chuoin óga ach an tír ágáil. Agus faoin trá sin faoin angra Paddy McInerney nó Paddy Droichead bliain agus fi gúis, hí na drárachaí ar fad seachas duine bháin agus chuid drárachaí ar fad I mí lob go Sasanna agus go Medica. Bhí sé sin feiceáil chuid má strainseirí teasta gimocht mar a bhí go bhainte a brean amach go heachmór chasla riamh. Agus bí cinnta go bhacha sé sin daoine go gá chóthís héna tíocht, agus iad chu síos ar a síl. Agus go leorach go ba Sasanna bhíonn chud is mú go ba Sasanna bhíonn agus bhí chuid bhacha ban áram hasanna. Agus dó iad a chu síos go léad a Paddy Droichead bhí go gobar timpeall ar a teach mór a tam sin ar
mar chaidí se síl. Agus sa seans má go chur sé sin síal an intin gurhhaile sé na náid seo nach ran sin le fáil leán, nach ran sin goháin a ríide gurhhaile sin náite ágáil. Beidir gur a baint ige sin leis gorága se náite agus gonneach sé steas an áram. Bhí os cínte os cín rá scór míle idir irigus fan ná ó an jódrach a chuisteach inéad orsaí na Bretainine le lín an dárach go bhór. Ní hé gur dámnú as éan deantar, mar le bheith fírinneach tiú ag an nám in éirin, gur a cospóirí agsúla, gur a cúsin agsúla, gur a cúla agsúla ag annach chuidas na daoine seo le go le Saighdiuireacht. Agus dá sin bhí an tíar búilte insna tríochadaí leis a cogad eacnamíochta, ní a obair ná fostíocht farsing, bhí an cogad héin agus blianton cogaig fíorheacair fad. Agus margheallar sin níor dúró mórán in áirí píre faois na héirenig a chuúnún go sásanna, bídi sé gobars na monarchanna, nó bídi sé go listeach ins na fórsaí. Ba an cúiúla do bhharrta ní déag tríocha sé, i listáil Padín Droichead sna Irish Guards. Bhíor effigeocht a chuid na Guards in Colonel Sir William Mahan bheits na gaiileh ó Rúchastó, bhfuil saneolalas aige stair an regiment agus tuiscint cin fágur listáil éiríní an Harnam Leanta. Well, I think in the case of your great uncle, it was probably because there weren't many jobs at that time in that part of the world, in Costello and all around there. And it was a great source of a job. That was, of course, before the war anyway. When the war came, well, it's always the way, isn't it, that Irishmen like a scrap. And I mean, most of the Duke of Wellington's army was Irishmen, and huge numbers of Irishmen have always gone when there's a scrap, traditionally, and even if they don't know of the tradition, somehow they go to the sound of the guns. And I think that not only was it that at the beginning of the Second World War, but a great many Irishmen had already gone and had joined up both from England and from Ireland, and it was known that there were Irish regiments. Ach is beag a cheapach gur bé bá an Titanic in 1912 a dáchach grosach Padín Droichead gur lehéid de regiments an agus na Irish Guards. Cheapan ón méid gur cuineachlum siar, níor cuinehain intas mór an gneach an áram hasna, bhíh cáilhain ag gimocht an áram hasna. Dair me cúrsa bháin ará go méidir gur a baint mór ag brúsisme gneach se steas an áram. Bhí brúsisme tréis a heachta ag láid mór chasla ag gimocht an bublicht a hála go bhar an Titanic a bheith bailí go tún pail. Bhí sé ráite mar tas agus síl mór nus go réile brúsisme as a Titanic sa gléasta mar bhean agus bhí sé náirí. Bhí sé an chailech ar a White Star Line a thugann Titanic ag an ná. Agus hagad agus chatte héin agus a bhean agus spéidir a chláán tréimh sí áirí den sin agus bhí sé ráite go méidir gur éifeachta cínte ag sin gneacha Padí an Droichead isteach an áram hasna ag an ná. Bu cúig se chuí Padín Droichead ag smóhaid, rún go chéanna go bunaide ceir déag. Bhí Padí Droichead an na leidóg na chunaí decha Droichead nar fós móhaid isteacha, agus so bhí ein wahaicéad a gahanama. Bhíoch maid in tíochta gimocht bhí sé gimocht le muintir an tíbhóir ó am go chéile nar a bhí siad san go le géascach an áit chéile so dí mar sin bhí dimíoch maid le am go chéile, freisin bhí teanún san águs asna. So bhíoch Padí Somáile anmhinnic agus bhí ein bhá ag móhaid idir a grísin. Dúirt sig mar fear fíor chláachtar a bhí an. Fear an chuní, fear hiúrach an éidiró héin. Gael amháin le Padín Droichead tá fós beo agus bhfuil cuine aige ar an Saighdiuir óg. Sna machas sinne a bhí ag Martin Waike Droichead, Mícheál Mac an umara. Wel, tean chuimne tamsaid na báta deannach rois Somáile hartar níide cearacha tríte me cheappa bhí an. Bhí me seach na bhacha blianta ag an ámaránain. Agus bhí an bheis ceapan gur fear iontacha bhí an. Fear táis tostach nach an neidir le ráige, fear cinálta agus ceappa gnáim se go fear an mhór a bhí an, go bhhacha mé pictiúr ó na dhé sin agus níor se na acha chomór agus tú sé am húla sa mar gasúr a digan tú. Bhí sé go má darnálaíocht chuisin iad ará réanú san áram, agus tá agam go rág sé rá féide mitógaí darnálaíochta ag teach na dhé, agus bainú
Bainú sa just up sin gur strokiúiad, bainú blian test up sin. We have evidence actually that he was a great boxer. We know that he was a shot putter, and at one stage he injured his hand putting the shot. He allowed the weight of the shot to go too far back on his fingers. So he was clearly a sportsman. Tin wedi di wac me maher dalta, agus God knows dolce go hwnne fe hilach, ach niac me dalta di efo gydyn lychus solma Jimmy Paddy. Chasiad y trnona ffada hirti ffeitir, nhw ti hirtyn is maragos mae dweud. Agus ys cynnwchlwm fyrta tia eciol y tia siwl yn i ar y bohor. Agus se Paddy fi cynnal yn tianlet sŵs. Sbyn i chlyg fabri yn ôl teg y tianlet, ach ni ac me dolt y carter hi efo gydyn lychus. An lá ní sin dil Paddy'n drahid ar a bherig a London. Agus go gairid ní sin, thug ai ar chogaocht an dara go dándad an Saighdiuir san Norwy. Ach an rosa go siúd, agus na mílte éirneach eile céir de bhí rumpab ar an mórthír. Is deachir rá nárthig mar héis tail bhíon céad cogad mór héis bheith buna fe ceir go le blian, man cogad bhheasta agus bufuiltí i bhírí a bhain. Agus mar a dúrúig an am an chuireach deir le cogad go brach. Agus bhí scialan úfáis faoin géad cogad mór dalta bhaim ar chuoine. Mar sin níiad rá mar a ban an abramis agus saoran na bliana néidir go cear déag. Go necha daoine mar a de go ré chúiseach agus go néon tuiscinnte ar cead a bhí rompa. So chud arán dearing leis a tuiscint go bheitach se bheith fuilteach, go bheitach se bheith dían. Ach in dhé sin héin dhéanana do ráha mar gur bheasadidir gur meardó sin íana na fannach san áte roisid. Well, how is Martin, kids and all the family around Costello? I used to often think how peaceful you were all living when we were up to our eyes in Norwegian snow and a few thousand Germans chasing you back. Ar an 19 daibran ní de caracha, thug Paddy an drahid agus an chéad chatland in the Irish Guards, mar chud den 24th Guards Brigade an train go Glasgow na Halaban. Áit an neach siad ar bord an Monarch of Bermuda, gur bhain siad amach Harstad san Urwi. As sin, chudar ar bord bád Polaineach an Chobri, chun ai a thuairt ar arm na Gearmáine ag mó 100,000 ó huad den Churcail Artach. Níor bhain na Guards, ná an Chobri, mó amach díobh. With insufficient air cover, it was bombed at night whilst at sea with the whole battalion on board. And a bomb, certainly one bomb, went down the funnel and exploded deep down in the ship, which caused pandemonium. There was nothing to do but to wait until the escorting destroyer came alongside. Father Kavanagh began to recite the rosary. On a burning ship in the Arctic Circle, the men said the prayers that they had learnt in the quiet churches and farmhouses of Ireland. Well, Kate, I cannot very well tell you about our experiences in Norway, as really, I hate to talk about them. But I can assure you we were exceptionally lucky to see the shores of England again. We have been bombed and machine gunned every day while we were on the water. Dil Paddy'n drahid ón Urwi I mín bheitheh ní de caracha, agus fisaige gur an táleis gur a fós beo. Curú fáilte na luoch rih na Saighdiuir thug dúshlán an Gearmánach ar hin agus ar neachta. Ní hén léomh céna, bhí arú in éireann áfach. Ní iontaí an gaiisceasta ba réanús, bhreim mise nó spoinún sé bhreime gur réanaí tíar mar sa trécóir má dear agan tí. Ba in de céad buíú na Irish Guards, mar ahantas ar na héireanní a threid a gogan na mórach san Africás. Go dín látáin Johan, tá cean go láidir ag na Guards le héireann, le meascán d'éireanní, daoine bhfuil míonach éireannach intú agus Breataní Liestaltes Regiment. A meas na éireannach ahananta a bhís na Guards ar na mléanta, hín scríbneoir as árainn le má flaharta, an Tóránaí Joseph Locke, agus George Henry Morris a rugadh an spideal a Gunamara,
an chéad efigach thug na guards chun cogaíochta agus ahar Michael Morris an tíar na Callanan. Ach cén tuairme bhí ag daoine hí na héireanní I liostáils na guards agus an arm na Breataine le léonn dárcha go damda ag am gra éire ina Síorstát Neodrach. Bhealach dearach duine go raibh sé beidir más tada níos éasca a drama tháinig go ráis go héireann an chuidí bh tháinig go ráis ag deireadh an dáracha go bhór ná mar a bhí sé ag an drama tháinig go ráis in an chéadcha go bhór. Mar ar nó bhí éirí amach na cáscatáirlaí I ruthe chéadcha go bhór agus bhí éannig mar de chorib dísún. Bhí an éirí amach chor faoi chois. Bhí droch bhlás ar fadar fad rialtas na Breataine agus ar éidir na Breataine. Ach ag deireadh dáracha go bhór nuair an nachtú mar a dheartha na beartais uafásacha a bhí déanta ag Hitler. Agus an cinenne díthú agus mar sin de. Ní ra blas an áireach a drám a chreidir Hitler de mar a chua an scéal. Fuoin trá go bhfuil me sé einar fedín rahéid mas féile nach chur mar sin, bhí sé na seacadaí. Agus bhín tír se geirí anáisiú nach chu ríist ag an tráisiún, bhí mu treis ceúíon ar 9 lechi blian go 9 agus in áíide mar leidóga geirí níos, bhí cinál bhí ansíamsa sa bhese san uncail se bhí an. Ach bhí náidir am an am céanna bheith láirt faoi go peblií marall gur go hasanna bhí sé trid. I think there was a considerable respect, funnily enough. It wasn't like the stigma that there had been at the end of the First War, when people came back who had had a desperate time in the trenches, and Ireland was in so much political turmoil and was in such a distressed state that people kept pretty quiet about what they'd been up to. On leagan, we were doing just stad na héireann mai de ra ag scoil, fear ná bu dídig an túbhail sa Sasna, agus go generalta, bhí anna daoine mai de ra, bhí chuile hasanach go donna. Dí an ágaí ní bhá dúirtear, bhí chuile hasanach go donna, agus duine be bhí sé bhí hasan sin mai de ra náram hasanna ná gáulach hasanna. Ní láirí tí neidir sin ma ní diontaí an gáisceasta ba réanús. Bhráim sé nó spoinún sé bhráime gur réanaí tíar mar sa trécóir mai de ra gon tír, má bhí siad séirhís sé aram hasan nó séirhís hála hasan a digan tú agus buon an gná smuoinú cinnte bhíh ag na daoine fúba. Ní deirtaí bhoclach mór má de ra hiice digan tú go bine dearcha bhí acha bhar bhí. Tuairim agus 100 míle éireanach ón dáhíomh den teorainn listáil mhórsaí an rí le linne dáracha go damda. Ach cén tuairim a bhí an den na héireannaí seo sna regiment agus sna cathlainn Breatainach. Ba dheacar chréadúint nach meach teannas éigeán go speisialta agus éar an Neodrach. Ba dheacar chréadúint nach meach tarcisna seo an siúdan ag debaléire chuir a gás, agus nach meach tagartaí máslacha an am go chéad gon éar an Neodrach a dúlta pórteach lachas a rud. I think there's a popular misconception about that. To be perfectly truthful, the English or the British welcomed any soldier they could get. Any fit, fine, healthy, good fighting man was an addition who was more than welcome. Tuéis breis agus gábhlíana chatha mun dulgus cosanta sa mreatain cho pedín drohéid agus a choleacha ar báid an Strathmore, long do chud P&O, bhínis am an seirbhíse de chabhlach na Breataine, agus tharneamach as grinnach na Halaban ar an 8 fiche de fára 943. Ar báid na linge le Paddy, bhí a han chórsan Belderis an captain George Ismay, Mac Bruce Ismay an fear a deirtar a chur an olai ar fadí ai thuirtar arm na Breataine in chéad láidíomh. Bhí an bhirt córsan tuairt ai ar thuaisceart na Hafraice. They knew one another very well because many of them had served not only in Egypt and Palestine before the war, but also in the Norwegian campaign, which had been a very hard fought and a very bloody campaign for the regiment. Now they found themselves in the First Army in North Africa, heading for Tunis. Tháinig na Irish Guards dír in Algiers ar an níolá do Bhharrta, áit ar ansiad a bheith chead lá, sol ar thug siad an áid sair go dtí in Tunis. Taobh mud do bhaile dar bhean an Medjez el-Bab, déanú slíocht ar na Guards agus iad gur a seileamh a ghlacha ar chrucán Recky Ridge a bhí faoi smacht na Gearmannach. Tháinig pedín drohéid sláán an uair sin ach bhí an chogaíocht ag fáilín ceannas fearr. Wild Case
I am here in Tunisia. I guess you know the rest. How are all the friends? I do hope to have a nice holiday over there when this damn war is over with. Well, I will close for now, hoping to hear in the near future. All the best for now. Love to all from Paddy. Sin íon letir dhearnach cheolach Paddy O'Wala, Mario ní lá in the sin. Your great uncle was in the machine gun platoon, and after a pretty disastrous battle which had taken place on Recce Ridge with number 2 Company of the 1st Battalion Irish Guards, when they had received reinforcements who replaced the casualties of almost the whole of 2 Company, the advance continued in the direction of Tunis. As they advanced towards Tunis, they had to pass the features around the town of Medjez El Bab. And it was as they were approaching Medjez El Bab on Good Friday in 1943 that your great uncle was wounded actually by an aircraft. And I could just read you a little excerpt from the history, if I may. The machine gun platoon was caught on the road by a Messerschmitt, which pumped cannon shells into its trucks, killing Guardsman Barry and mortally wounding Guardsman Ridge. Ridge was a fine heavyweight boxer and as handsome a man as ever stepped out of County Galway. When the adjutant went to say goodbye to him, there wasn't much left of him except his courage. I'm afraid, sir, this is a bit of trouble you can't get me out of. This day, the 23rd of April, was Good Friday. Tá go Paddy an drohid go tíbar, chuig go kilometr siar an lochar NCOA le go gutí cóir leiseir. Wása se do chuid gortaí áfach agus cuireadh a tíbar sa rilik vílata is lú sa Túnis áit bhfuil na choní Saighdiuir do chuid na Breataine cortha. Is cynnwch yn láhain gysgeol agus yn Cuine Galerai. Wahar session fish in the Cornelia mo amo ag Agnes agus mo haid hain grogil Cuine chan ar a hanig an hanig gysgeol. Seachtain an lá gur bhása Paddy an drohid bhí údar Cuine I deach eile a gasla Chonamara. Mario George Bruce Ismay an tríchúla de Aibran a ga fíochúir ag an bú ó thuaid an Medjez El Bab. Níor bheith sin an 10 cóthárlúint a bhain le Paddy an drohid ag an am. Bhí colceithar aige ra Tammy chola drohid. Agus bhí Tammy sa Merchant Navy. Agus dan Tammy agus Paddy amór le chéile gúnaí. Inis bhí ag Tammy gur Paddy an drohid a goil ar a North African campaign gur se goil ar a lung go tuaisgurt na Hafrica. Agus chuair Tammy ar a lung gur a seisianán go tuaisgurt na Hafrica freisin Cuine bhí seisin sa Merchant Navy agus na hánig cí lungur a Tammy ar a isteach go Túnis chunig se an lungur a Paddy ar a ancuris sin sin. So chu se nún go dtí lung sin le cuairteúirtir. Dúrú leis gur a se gortaiche, gur gortaíbh agus gur se san ospidéal. Ná bhí Tammy ar áilm blianta na sin gur cha se lágus iche go timppul Túnis ag na hospidéal agus ag na hunnaid ar fada gur Saighdiuir gortaíonanta i Túnis agus na réile leis heachtar Paddy is go méid nó Túnis ágáil gan na heiceáil. Sin siad a hálan sin ná gur a Paddy tucaí ag ospidéal a bhí 3 míle tíhhiar go Túnis mar gur sa gantar sin a gortaíbh rud ná ring Tammy ag an ná. Agus bhí Tammy chola drohid takeí bhaile I rís go deirené hí ná go bhfuair seamach gur a chulceithar Mary. Duine as gach scór beagnach an áram na Breataine a Mario le linn dár chu go damda. Túair agus cheirihíle go le éireach an fád a cheaptar. In na measc an fearrdag an teach seo Márta 1936 chun uirtar na Irish Guards. Paddy an drohid a chuairthóir fostíochta agus chuairthóir achtriachta. Ach nar bhair ach cearcha cúig lá nar a bhainse mórín na Hafrica amach. Rugú Paddy amach an umara I deach a drohid ach nos na mílte éireach eile thug ar an dár chu go damda níochaite an bhaile I ríist chuise.